ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମ ସିଗ୍ନାଲ କହୁଥିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସିଗ୍ନାଲ କ'ଣ ମୁଁ ଏକ ମାନେ ହଁ ଦୁଇ ମାନେ ନା ହଁ ଦୁଇ ହଁ ଓକେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ମିଠା ଖଟା କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଠା ଖଟା ଏଠି କରିବେନି, କେବଳ ମିଠା ହିଁ କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ହେବେ, ମିଶିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମିଟିଂ କରିବାର କିପରି ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମିକରେ ବଢ଼ିବେ, କିପରି ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମିକରେ ସଶକ୍ତ ହେବେ, ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆତ୍ମିକର ଉନ୍ନତି କରିବେ, କିପରି ପ୍ରଭୁରେ ଚାଲିବେ, କିପରି ପାପରୁ ବିଜୟ ପାଇବେ, କିପରି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ବିଜୟ ପାଇବେ, এই ସମସ୍ତ এই ମିଟିଂ ପଛରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ପଛରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବା ପଛରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆମର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏତିକ ଯେ ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଭିତରେ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିବୁ, ବୁଝିଲ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଭିତରେ ଆମେ ଆଣିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ବୟସରେ ମନରେ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବେ। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖି ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ଆମେ ଆଣିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଆଉ ସେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିୟର, ଭୟ କ'ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ ଟୁ ଫିୟର ଦ ଲର୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ। 3 ନମ୍ବର ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ନଟ୍ ଆଇ ଫିୟର ଦ ଲର୍ଡ, ମୁଁ କିପରି ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଫିୟର ଦ ଲର୍ଡ, ଯଦି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିୟର ଦ ଲର୍ଡ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରେ କ'ଣ ହବ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କରିପାରିବାନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରେ କେହି ଜଣେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ ବିଷୟ ପଦଟି ପଢ଼ିଦେବେ, କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ। हे बालक ମାନେ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଭୟ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଫିୟର ଅଛି, ଫିୟର। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି afraid, afraid, A-F-R-A-I-D, ଓକେ, A-F-R-A-I-D, afraid, afraid ଏବଂ ଫିୟର। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ସଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ afraid ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭୟ, ଫିୟର ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭୟ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଯୋଉ ଫିୟର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା afraid, afraid ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ afraid ର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଭୟ ହେଉଛି କ'ଣ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ଭୟ, ସେଠି afraid ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫିୟର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଧନ୍ୟ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ହୋମୱାର୍କ କରିନଥାଉ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନୁ ବହୁତ ସମୟ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଜଣେ କବିତା ମୁଖସ୍ଥ କରିନଥିବା ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ସ୍କୁଲ, କାହିଁକି ଭୟ। ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭୟ, ସେ afraid। ସେ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ ପାଠ ମୋର କ୍ଲିୟର ନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଡରରେ କରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଏ ପ୍ରକାର ଭୟ କଥା କହୁନି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୟ କଥା ବାଇବେଲ କହୁନି। ବାଇବେଲ କହୁଛି କ'ଣ ଫିୟର, କୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଫିୟର ଯୋଉ ଭୟ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରେ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଫର ଦ ଲର୍ଡ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ବାହାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରିବା ବାପା ମା, ସମସ୍ତେ ଆମେ କରିବା। ସେ ଭୟ ଯେ ବାପା ମା ଗାଳି ଦେବେ, ମା ଗାଳି ଦେବେ, ବାପା ପାଟି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ନା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ଭୟ ମୁଁ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେ ପ୍ରେମରୁ ସେ ଭୟ ବାହାରେ। ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଅଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ନେହରୁ ସେ ଭୟ ବାହାରେ। ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ମୋ ଭିତରୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଭୟ ବାହାରେ। ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ ସେ ଗାଳି ଦେବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେନି ନା।
ମାନେ ଠିକ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ କରିବି ପ୍ରଭୁ ରାଗିଯିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଯିବି ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ କରିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଯିବି ପାଷ୍ଟର କ୍ରୋଧ କରିବେ, ଯଦି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ନରକ ପଠେଇଦେବେ। ଅର୍ଥାତ କଣ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଭୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଭୟ କଣ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରୁଛି କି? ନା, ଡର ବାହାରୁଛି। କଣ ଡର? ନରକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବେନି ମତେ ନରକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ କରିବେନି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ମତେ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଚାଲିବେନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପସନ୍ଦ ନରକ ପଠେଇବେ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଭୟ ବାହାରୁଛି ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୁହଁ, ସ୍ନେହ ନୁହଁ, ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଭୟ ବାହାରେ, ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା କଣ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟ ଶିଖେଇବି। କୋଉ ପ୍ରକାର ଭୟ? ଯୋଉ ଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ। ନୁହେଁ କି ଯଦି ବାକ୍ୟ ପାଳନ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କରିବେ? ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା। ଆପଣ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବେନି ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ଆଜିକାଲି ସେ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବେ, ରାସ୍ତା ଯିବା ସମୟରେ ମୋର ମାଲକାସୁଣି ଛକରେ ଥିଲା, ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିଲୁ, ସ୍ପାଇଡର ହେଇଯାଉଥିଲୁ, ପୁଲିସ ଲାଇଟ୍ ଆମେ ଭଲ ନୁହଁ। ପୁଲିସକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ଭୟ କର। ହ୍ୟାଲୋ, ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତି? ପ୍ରେମ ବାହାରେ ସେ ଭୟ। ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କରି ପୁଲିସକୁ ପ୍ରେମ କରି, ଓକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ପୁଲିସକୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ, ପୁଲିସକୁ ଭୟ କର ସରି ପ୍ରେମରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଡର କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିବ। ମୁଁ ଥରେ ଦେଇଛି 1000। ମୋ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ଧରିବ ତ ସେଟା କୋଣ ବାହାରେ? ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରି ଭୟ କରି ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରି ତାକୁ ଭୟ କରି ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ତାକୁ ଭୟ କରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ଭୟ କରି ନୁହେଁ କି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଭୟ করে ନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାପକୁ ଭୟ କରେ ନା, ମୁଁ ବେଶୀ କରେ। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସାପ କାମରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଆମେ ମାରିଛୁ। କାରଣ ସେ ଭୟ ଆସେ କୋଉଠୁ? ଭିତରୁ ବାହାରେ ମାରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେପରି ଭୟରେ ଭୟ କରିଲେ, ଏଇପରି ଭୟ ଭୟ କରି ଯୋଉଟା ଆମ ହୃଦୟରୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରସ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ବାହାରେ ଦଣ୍ଡ। ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ କଥା ନ ଶୁଣିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ করে ପାର୍ଟି କରିବେ ନା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାଢ଼ୀ ନ ଆଣିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ହେଇଯିବେ? ପାର୍ଟି କରିବେ, ସେ ଭୟ ନା। ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ଥିବା ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପରସ୍ପର ଆମେ ଭୟ କରୁଥିବା ପରସ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟ କରୁଛୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଭୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। Deep respect for the Lord. ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ସେ ପ୍ରେମ ସେ ଭୟ ବାହାରିବା ଦରକାର। ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଲଗାରେ ପାଷ୍ଟର ରାଗିବେ। ଯଦି ଆମେ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆଶାରେ ଭୟ କରୁଛୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ବାଇବେଲ ସେ ଭୟ କଥା କୁହେନି, ସେଟା ଭୁଲ ଭୟ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଭୟ କରିବା ଦରକାର? ଯୋଉ ଭୟ ଆମ ପ୍ରେମ ବାହାରେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ବାହାରେ, ଯୋଉ ସ୍ନେହ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରୁ ଭୟ ବାହାରିବା ଦରକାର। ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭୟ ଯୋଉ ଭୟ କି ଏଇ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ହେ ବାଳକ ମାନେ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଭୟ ଶିଖାଇବି। କଣ ଭୟ ଭାଇ? କଣ ଭୟ? ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଭୟ କରେ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆଶାରେ ନା। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଭୟ କରିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ, ସେ ଭୟ ସ୍ନେହରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର, ପ୍ରେମରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ଭୟ କରୁଛୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଯିବି, ତାହେଲେ ସେଟା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲ ସେ ଭୟ ବିଷୟରେ କୁହେ। ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସୋ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା କଣ ଭୟ କଣ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭୟ, what does it mean to fear the Lord? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ କାଢିବା ହିତୋପଦେଶ 8:13 ଜଲ୍ଦି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ? ଏପଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା।
समस्त अटेंशन चाहे यदि आपन भल लागु दया कर उठी पारो जा 5 बार अच्छी जाई पारो पानी पीबार अच्छी जन कर उठी जाई पारो ओके स्वभाव प्रभु भय करबा तक मन घृणा करबा से हम कहि जे व्हाट डज इट मीन टू फियर द लॉर्ड प्रभु को भय करबार अर्थ कोन माने होचे हां जे मन तो कोन करिवे घृणा करिवे मन तो कोन जे समस्त विषय परमेश्वर को पसंद नहीं जे समस्त विषय यीशु चाहते आमे करी करी ताऊ मन से तुम कहि बारी परमेश्वर भय करबा अर्थ मन तो आज मन तो तुम घृणा कर नहीं ता तुम परमेश्वर भय करने से पड़ी गए जे परमेश्वर को जे भय करे से मन तो को घृणा करिबो घृणा बात कोना जे मो किसे पूर्व बाहर के पास मु तो छिड़ा है छी से जगह के एकटा कोने झाड़ा को लागी मु गुड़ माथा बाबा बोले से घृणा अरे परमेश्वर भय करछु आ मन घृणा करिबा से मन करो आ पढिबा नै आदि पुस्तक 39 अध्याय जे से देखिबो तो से विषय लिखा है से मन को कले घृणा करिले बेबी जाप से कोन कले घृणा करिले मन तो ए से कोइले कोन से ओते लिखा जाय पढिबा नै 39 अध्याय पढिले से ओते लिखा जाय से कोइले 40% कोइला आ 100% सय करो आ से कोइले कोन मु किपरि हाउ कैन आई मु किपरि परमेश्वर दृष्टि पाप करि पारिबी मन ताहा मन ओटे हम केबे चेष्टा करिछि रास्ता चालुवा समय हम समस्त 12 14 वर्ष पाखर आरंभ करी 60 70 80 वर्ष बुढ़ा पर्यंत समस्त से परीक्षा अछि अभ्यास अछि समस्त भी ओके समस्त भी अछि हम कोन करबा दरकार विजय पेड़े राष्ट्र को चालू अछि आजकल बहुत सिनेमा पोस्टर मारा अछि सिनेमा पोस्टर अब कोन प्रकार ड्रेस से अरे देखो रे भाई बड़ा कोन चिंता करू कोन घोड़ा करू जति नाम तो देखिबे नहीं नाम से जियो का खराब दृष्टि देखिबे नहीं नाम से भाई को खराब दृष्टि देखिबे नहीं कोन प्रकार दृष्टि देखु कोन घोड़ा करू छी की ना देखिला मात्रे हमर छिड़ाई के भगवान तक पाउ आज यूथ मान को भीतर भाई बहन मान को भीतर युवा युवती मान को भीतर से कोई नहीं मन तो घृणा करिबा नहीं सब कोन को आबे मुझे मां और प्रेम करो सती में प्रेम फस गई छ क्या प्रेम विश्वास पिला माने आलोक संतान माने अंधकार संतान मान को सहित संपर्क रखिछि प्रेम संपर्क से पावलो कहले अंधकार से आलोक कोन संपर्क अछि आज मु परमेश्वर भय करि थांती ता मु सेपरेट कर थांती आज अनेक को माने अनेक जीव माने एबे भी अछंती ऑनलाइन हेरो एबे भी कोन परमेश्वर भय करे ना याद करे कोन मु तो परमेश्वर भय ने काई मन तो घृणा कर नै मु मन तो घृणा न कर तू आकू मु प्रमाण करू कोन मो भीतरे परमेश्वर भय नाही यदि परमेश्वर भय थांता तो जोसेफ ने मो कोन करथाती तोरे भय थांती सेने पाउलो कहले तिमोथी को द्वितीय तिमोथी अध्याय तिमोथी चौवर काल अभ्यास भाईना फेरो इंग्लिश से गाइबा ओके इंग्लिश हम करबा इंग्लिश ओके व्यास आदि सबस प्रेस जवान सुनिए ताको ठेके की तरह करे ओके पाउलो कहले तिमोथी को तिमोथी चौवर काल अभ्यास को पढ़ान करो जो अभ्यास हमको परमेश्वर का दूर कर जाउची पाउलो कहउछ करो तुम से करो पढ़ान करो तो से मन को घृणा करो परमेश्वर को भय करबा कारण मन को घृणा करबा मन कोन से समस्त विषय मन जोड़ा परमेश्वर को पसंद लागे नाही जोड़ा यीशु चाहते ने मु करे बोली जे कोन विषय पर मोबाइल खराब विषय अश्लील वीडियो देखै पर विजातीय गीत सुनाई पर मोबाइल स्टेटस रे व्हाट्सएप स्टेटस रे
फिल्म गीत सिनेमा झील फटो से बॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड कौन सब अच्छी समान कर तो लज्जा लगे सब देखा कौन मद घुणा करुची ना मु घुणा कर मद प्रेम करुची आसे ते बेले परमेश्वर भय करबा तो कोन मद को घुणा करबा कि मो घुणा नहीं मोहित रेबी भी अच्छी प्रेम करबा मद जो माने मोबाइल खराब विषय देखती अश्लील विषय देखती पोर्नोग्राफी साइट को जानती सिनेमा गीत देखती सिनेमा देखती मुझे समान हुए पाइखाना टाकी मुंड गली करी टाकी बजाया एसो देखि आसे अदर नॉट सीरीज पाइखाना रे मुंड गलाई से गुरु चाटी बजामिति मोबाइल खराब विषय देखि आसे घृणा करे दरकार काहे सदा प्रभु जे भय करे ए समस्त घृणा करे কিন্তু मुझे घृणा नहीं काहे कि कारण चतुर्पार्श्व दीवार भीतर बसी ना मत के कोन करते देखो ना मु चुपचाप बसी मत के देखो मु बाहर अछि कोन मत के देखो ना फाटी के देखिए मत के देखो ना मु एक जन से जब देखि देखो ना कृष्ण से प्रभु ने देखिए घृणा करबा दरकार उपयुक्त समय से प्रभु व्यवस्था करिवे कि घृणा करबा दरकार सदा प्रभु को भय करबा दरकार घृणा करबा ताप को जे आसो तुमको भय सिखाइबे केमिति सिखिबा जे घृणा करिबे नाही যদি এটা আমি মো 68 গীত সংহিতা 66 18 কিবা 68 অর্থ লেখা যায় সে লেখা যায় যে অধর্মকে আদর করে তা আপনারা প্রভু শুনতে অধর্ম করছে অধর্মকে যা মন্দ তাকে আদর করুছি আর সেগুলো প্রার্থনা করে প্রভু শুনুন না अधर्म को आदर करबा त कोन परमेश्वर को भय करबा नाही परमेश्वर घृणा करबा पाप को प्रेम करबा त कोन परमेश्वर घृणा करबा परमेश्वर प्रेम करबा त कोन पाप को घृणा करबा मु कहा घृणा करूची मु कहा को भय करूची कोन मद ग्रहण करूची यदि कोरोना के भाई बहन माने मु कहया पई चा आपण माने परमेश्वर भय करना परमेश्वर को भय नाही आपण एबे प्रेम संपन्न एबे से फोन में बिजाते वाले से बिजाते हो सो जाती है जेल में हो घृणा करो भाई सঠিক नुहे परमेश्वर को भय करबा अर्थ कोन मंद को घृणा करबा पाप को घृणा करबा से कोन से विषय पर ईर्ष्या पारे गर्व पारे अहंकार पारे व्यभिचार पारे कामकोता पारे कोई पारे कोन से विषय पारे ए समस्त विषय घृणा करिया दरकार कारण सदाप्रभु भय करिया अर्थ कोन मंद घृणा करबा आमे एति करे रखिबा तापर आमे लेखि 22 अध्याय आदि पुस्तक पछे पढि नेबे अब्राहम को विषय लिखा जाय 22 अध्याय 12 पद लिखा जाय से कोन करे परमेश्वर कहला मु एते जानि पारिली आदि पुस्तक 22 अध्याय रे देखिबे अब्राहम बलि पाई जाउछंती आउ कापर आमे जानि सही सरकारी अफिस कापर कोन करे पुओ को मते कोन करे बलि चढ़ाया पाई प्रस्तुत हो गया तापर प्रभु कहउछंती प्रॉब्लम एबे जानि पाली जे तुमते भय करू जे हम भय करछु परमेश्वर को एपळे जो हसी बने मु चाहि छै अब्राहम मत प्रभु को जे कोन जे मु जानि छी तुमते भय करूछु भय करबा त कोन परमेश्वर आज्ञा कोन करबा परमेश्वर रात्रि पद लेखा जाय 22 लेखा जाय कोन कर प्रभु कहले एक पदरे 22 एक जाओ आसे करे बाध्य यदि परमेश्वर भय करे मु बाध्य यदि परमेश्वर भय करे मु जा मंद जा पाप आगे समस्त विषय में बाध्य हो नहीं देखो आपण जीवन यदि बाध्यता अछि परमेश्वर भय करछंती यदि मंद घृणा करछंती परमेश्वर भय करछंती आगे बाध्य हो नांती मंद घृणा करनांती पाप घृणा करनांती ता तो आपण माने परमेश्वर भय करनांती आपण दुले परमेश्वर भय नाही सेदिन खराब विषय कुछ मोबाइल सेदिन अश्लील कमेंट करछंती अश्लील चिंता करछंती सेदिन तो जागतिक जीवन से प्रेम संपर्क किया पाए आपण प्रलोभित करछ भय नाही the fear of the Lord is completely absent from the church मंडली रे आज परमेश्वर भय नाही
ये भाई बहन परमेश्वर भय नहीं से पाप को प्रेम कर अबाध्य हो शुरू ना परमेश्वर कथा कि अब्राहम से ठीक है हम नेक्स्ट आ जो 7 मिनिट अच्छी ओके और अनेक पदपर्व अच्छी समस्त विषय जीवानी एना देखिबा भय करले कोन प्रथम विषय भय कोन भय करले अर्थ कोन तापर विषय देखिया कोन 3 नंबर विषय शॉर्टकट रे अनेक विषय अच्छी शॉर्टकट रे देखिबा भय करले कोन हो हित प्रदेश 10:27 लिखा जाए यदि परमेश्वर को भय करबी तारा कोन हो दीर्घायु लेगी मोबाइल रे द लॉर्ड विल लेंथन्स योर लाइफ परमेश्वर कोन करिवे तब जीवन चल करे वृद्धि करिवे अधिक दिन बंचिबा दिन परमेश्वर भय करबा जे परमेश्वर भय करबा नाही अल्प दिन मरि जिबा तब नेक्स्ट हित प्रदेश 19 अध्याय 23 पद हित प्रदेश 19 अध्याय 23 पद जे परमेश्वर भय करबा तार परमेश्वर अनुग्रह करे समस्त प्रकार असुविधा कष्ट दुख व्याधि परमेश्वर करिवे हमको रक्षा करिवे तापर 3 नंबर 22 4 fear brings to riches and honor आज जब आमे कोन करिबा परमेश्वर भय करिबा तापर कोन हबो प्रभु कोन करिबा हमको धन संपद पूर्ण करिया पड़िबा 22 से 4 ठीक पड़ि जाएगा 22 से 4 कथि कौन मिलिबो सम्मान धन सम्मान आ जीवन जे परमेश्वर भय करबा त धन सम्मान संपत्ति जीवन समस्त विषय मिलिबो उत्तम स्त्री के मिले भाई विश्वास या विश्वास में उत्तम स्त्री के मिलिबो भौन माने उत्तम स्वामी के मिलिबो आ निज बुद्धि बोल ना कोन जाय छै ना 16 बेले 1000 का हो किंतु लास्ट को पड़िबो कोई गुडी स्त्री सहित रहबा अपेक्षा छात्र गुडे कोन रहबा उत्तम हजार मनुष्य रे 7 अध्याय उपदेश कहले हजार मनुष्य मान करे गुटे सचल मनुष्य अछि किंतु हजार स्त्री मान को गुटे सचल स्त्री नाही से विजात स्त्री मान कथा कहले ओके विजात यीशु के स्त्री मान कथा नहीं विजात स्त्री मान कथा कहले आज आपण माने प्रकृति रे परमेश्वर भय करंती से लेखा आइछि प्रभु धन देबे संपत्ति देबे अधिक दिन बंची रहइबो आ तो स्त्री दे देबे तो स्वामी दे देबे आज निज अनुसार बाछिबो निज अनुसार जीव पाप को प्रेम करिबो परमेश्वर भय करिबो नै